हेलो भाई नमस्ते मुझे रुद्राणी सरोज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामना आज नुआ वर्ष आमर किसी गोटे फिस्ट हवा जाऊँगी बर्तमान देखते तो माल आसूँ फिस्ट होमर सब यूट्यूब पिला सब आसिक बसी कौटा देखु आम गाँव पहली अच्छा सेंड भाई अच्छा बापिना भाई अच्छा गौतम भाई अच्छा विश्व भाई अच्छा सात अच्छा देखो पादिया भी ये बसी आमर ये टेंटा मरा सर आम चुलीटा भी हो आम बढ़िया गोटे भल प्लेस रे आम अच्छा बर्तमान देखु फ्रेंड्स भल प्लेस रे अच्छा और बर्तमान फिस्ट हम आटा गोटे खुशी गोटे फिस्ट होमर नुआ वर्ष बर्तमान देखु बर्तमान बाकी 5 केजी आड़ी चिकेन आसी 4 किलो चिकेन आसी आसी आमर 2 केजी चिकेन आसी मसला आसी बर्तमान सब फटाफट आमर उन्नत यूट्यूब आम सदा क्रिएशन यूट्यूब चैनल उन्नर मो गामिछ कहीं जय मो गामिछ नुंगुरा बर्तमान गाइज देखु आमिषा पूरा आलू पके नुंगुरा बर्तमान सदा क्रिएशन उन्नर अच्छा ना सत मन है किए बर्तमान देखो आमर जड़े आइले इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेलने नहीं आसुँच आक्रमण बर्तमान बड़ा पतर नहीं आसुँच मसला मसला बड़े नष्ट कहीं एमती हो भाई जिया न हाण काठ संडा आमर काटुंट देख मुंड शुला देख मद पिकी जो पादिया एत मद कहीं पीऊे बर्तमान देख बर्तमान गाइस देखो चुली लगे बोली एत जन भिड़ी जाइए जोटा मोर बात खेल पवन होता पूरा मुनिया पूरा पवन खुरपुर 200-300 स्पीड रे कि हमर घर जाय न करे मु लगे देमी गाय निया लगे देमी रो लागना ता बनू दे मु बन एरा ब्लॉग टा होची रो बाला ब्लॉग होची पता देखो तो पूरा नियाटा एते जो जळ लिपि नहीं मोबाइल तो ले पवन दला बर्तमान देखु मो हावाटा अटकई एटा धर विषय हावा देखु बर्तमान पत्र रे हावाटा अटके रखी देखु बर्तमान देखु फरेन लु आनीचु रोषिया फरेन लु रोषिया आनचु आलू भजा चलुची पापड़ अच्छी आम साइड सब बाहन गोटे गोटे बस
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ଆଳୁ ପୁରା କାଠିଟା ଅଛି, କଣ କାଠି କଣ ରଖିଛି ଆଳୁରେ। ପିଆଜଟା କଷା ହଉଛି, ମସଲା ମସଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା କଷା ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ହେଇ ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପି ନାଇଁ ଦେଖ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ଚିକେନ ଏବେ କଷା ହେଲା, ରେଡି ହେଇଛି ପୁରା କତନା ଖାଇବାଟା ଆଜି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ି ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ ନୁඹୁଡ଼ା ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଖାଇତେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଲୁଣ ଆଣି ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ ପର ନୁඹୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚିକେନକୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଖତରନାକ ହେଇଛି ପୁରା। ଇଏ ସବୁ ଚାରିପଟେ ସବୁ କାଙ୍ଗାଳ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୁଆ ହଉଛି ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ସଦା କ୍ରିଏସନ୍ ଓନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ରେଡି, ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକେନ ରେଡି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଟୁ ଭାଇ ନଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି। ପାଦିଆର କଣ ହେଲା ବେ? আপনি পাদের কোন বর্তমান খাଇବା রেডি ହେଇଛି ଆମର ସବୁ। ଖାଇବା ରେଡି ପୁରା କତନା ଖାଇବା ରେଡି। ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚାଲିଛି ଆମର। ବାପି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ।